GCCI म्हटल्यार गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीन MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी गोवाच्या जोड पालवान फामाद शास्त्रज्ञ आणि पद्मभूषण पुरस्कार जैतिवंत डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकराक प्रतिश्ठेचो गोमंतक गौरव सन्मान हो जीवन गौरव पुरस्कार दितले अशें जाहीर केला। 16 तारखेर सांजे 4 वरांचेर कला अकादमीत हो पुरस्कार भेटयतले। हो उपक्रम उद्योग, शिक्षण आणि धोरण निर्मिती क्षेत्रातल्या तज्ञांक एके समाचेर हाडपाच्या उद्देशान घडोवन हाडला। गोंयच्या शाश्वत आणि नवीनकायेचेर आदारिल्ल्या फुडारा खातीर एक मार्गदर्शक आराखडो तयार करप ही तेची फाटली मोख। त्याच वेळार गोमंत गौरव सन्मानाच्या माध्यमांतल्यान असाधारण योगदानाचो भोवमान करप हो एक उद्देश आसा अशें प्रतिमा धोणान सांगलें। परत एकदा उपकार दिता हांव गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सान आणि हो जो प्रोग्राम आमी आतां घडोवन हाडटली ते गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इन कोलॅबोरेशन विथ वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी। तेन्ना हो आमी जो गोमंत गौरव सन्मान आमी डॉक्टर माशेलकराक दिता, कारण तो आमच्या गोंयच्या मातयेचो चलो, तो पूत आमचो, आनी ताका लागून आमी हे सन्मान आमच्या हातान जावचो म्हणून आमकां खूब दिसता आनी आज आमी तो करपा खातीर 16 तारखेर हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा। आनी तांकां ज्या फिल्डान माहीर आसा त्या फिल्डाचे आमी एक सेशन कॉन्क्लेव कशी घडोवन हाडूंक सोदता आनी ती कॉन्क्लेव आमी ताका नांव दिलां गोवा 2037। 2037 कित्याक आमी विकसीत भारत 2047 आसा तें गोंयान आमचे चीफ मिनिस्टराक ते 10 वर्सां पयलींच करपाचें आसा म्हणून ते ताणें अशें चिंतलां की आमी 2037 ते पुराय करूया आनी म्हणून ताका लागून विकसीत गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा 2037 करूं शकता आनी ताका लागून आमी हे कॉन्क्लेव त्या दिसा घडोवन हाडटली गोवा 2037 नॉलेज, इंडस्ट्री अँड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव। कारण आमकां डॉक्टर माशेलकरान खूब ह्या क्षेत्रान काम केल्लें आसा आनी ताका लागून आमी तांकां एक मान किंवा तांकां एक आमी अर्पण करचें म्हणून ही कॉन्क्लेव घडोवन हाडटली आनी तातूंत 2 सेशन्स आसतली। वन ऑफ द फर्स्ट सेशन वील बी reimagining Goa's future, industrial growth with ecological balance। ही पयलें सेशन आसतलें आनी तातूंत पॅनलिस्ट आसतले, ताचे डिस्कशन जातलें आनी जे काय कितें तातूंतल्यान जे येता कितें तातूंतल्यान रिजल्ट येता ताचो आमी व्हायट पेपर करपाचें आसा। दुसरें सेशन आसतलें गोवा एज अ ग्लोबल नॉलेज हब, ट्रांस डिसिप्लिनरी एड्युकेशन एंड इंडस्ट्री एकेडेमिया सिनर्जी।